हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को आम नायक फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल को स्वागत जनाऊँगी। मु आशा करছি समस्त प्राय भल थे खुशी थे सुस्थ थे। तो आज सकाळे पूरा खरा माने एबे तो खरा दिन तो सकाळ आरंभ ही बहुत खरा होची। तो आज आम बाड़ी रे माटी पड़ुची एबे खरा होची तो माटी पड़ी परिबो कि वर्षा होला पर आ तो कादो ही जीवो माटी मिलबेनी। तो सेतपई माटी एबे पड़ुची बाड़ी रे नुआ माटी पड़ुची तो गछ लगा जियो सेतिरे आउ सेतिरे नुआ माटी गछ सब बहुत सुंदर हुए। एठी हमर कुंदरी गछ रे बहुत कुंदरी धरची मामा ताको डेली तोड़छन कुंदरी किंतु सरुनी माने भीतर भीतर केटी गोटे दीटा रही जाउची। तो मामा कहले कि आज तू तोड़बू कुंदरी। तो मु आस्थिली बाड़ी को कुंदरी तोड़िया पई। या पूर्व दुई थर आसी माटी पड़ सारा यहाँ 3 थर पड़ी। कौन कला कुन्नी जय कुन्नी जय डिचक डिचक डा कौन पिंदिचु कौन पिंदिचु हां कौन पिंदिचु का पिंचु ना कौन सेटा बडरी पिंचु ना बडरी बडरी डिचक डा हे पांगुरु देखो एठी रीमा बसछोदी एठी सान भाई बाबुनी तो बहुत खेलुँ खरारे मु कौन करी माने एबे स्कूल छुट्टी अच्छी जो खरा तो बाहर को बाहर नहीं। तो आम भाई भौणी घरे बहुत मजा मस्ती करूँ। बापा आज मार्केट नहीं आसते मटन नहीं आसते आउ मामा से मटन बनाते। तो माछ भी आनते बापा कहीं समस्ते घरे मटन खाती तो मटन भी आसला आउ माछ भी आसला। तो मामा आगे फास्ट मटन बनइले कहीं मटन टिके होवाई टाइम लगे। तो से मामा आगे मटन बनइले तापरे मते कहले कि माछ सब धोईकी से हल्दी लुण गोल रखीदे कहीं माछ खराब हो। तो मु माछ सबको धोईदेली आउ से लुण हल्दी गोल रखीदेली मामा भाजबे माछ। मते मटन भी बहुत भल लगे आ माछ भी बहुत भल लगे किंतु मु गोटे खाइबी माने भाबुची आज मटन खाइबी आउ काली की माछ खाइबी। तो मामा कहले कि कहीं एका संगे दीटा खाइबुनी मु कहली ना ना भल लागिबनी एका संगे दीटा टेस्ट किछि भल लागिबनी। तो आज मु मटन खाइदेबी आ मो पाई माछ रखिदेव मु काली की माछ खाइबी। तो मामा कहले हो ठीक अछि आज मटन खाइदेबू आउ काली की माछ खाइबू आउ मु कहि दीछि जे काली की माछ माने मु पखाळे खाइबी भात रे नहीं। तो सकाळे मु भाबुची जेजमा को कहबी कि बाड़ी साग नहीं आसबे आउ साग आनले साग पखाड़ आउ माछ भजा पूरा भल से जमीज। तो मामा मटन रंधा सरी तापरे मु जो माछ सबको रखी माने गोली रखी तो ताको से भाजबे आउ सब माछ कहले कि भाजबेनी आउ किछि भाजीदेवे आउ किछि माछ कंचा रखीदेवे कहीं काली की माछ बेसर भी हम। तो माछ कंचा रहिले बेसर करिया माने भल लागिवो से कहले कि किछि भाजीदेवा आउ किछि रखीदेवा। मु जो से हलदी लुण गोलौली सान भाई हाथ मारते कि माछ माने माछ भल अच्छी नहीं कहता कि मु खाइबी मु कहली हो हो तू आज खाइबू आउ मामा बनै दूँगी तापर माछ भजा हो सारा पर तू आगे भजार खाइबू। तो से खुशी होला से थालीटा एमती घूरे देला आउ कहला कि ये जो माछ भजा हम मुझे छिड़ा देखी आउ माछ भजा सरले मु गोटे खाइबी तापर जीवी। मु कहली तू बिलेई ना कौन जगिकी बसबू से कहला हाँ मु बिलेई
ଆଉ ମୁଁ କାହାର ବି ତୁ ଖାଇଦେବୁ ମୋତେ ଦେବୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ସେଇଠି ବସିଲା। ଆଉ ମାମା ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲେ ସେ ମାଛ ଭଜା ନେଇ ଖାଇଲା। ଆଉ ବିଲେଇ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମ ଘରେ ବିଲେଇ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବିଲେଇ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଆସି ଟିକେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଟୁଙ୍କିନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲି ସେ ଯାଇ କେଇଟି ଲୁଚିଛି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଏଇକୁ ଦେଖିବା ପଶିଗଲା। ଏଇ ତା ମାମା ଶୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଡରୁଛୁ ତୁ ମିକି? ତୁ ଡରୁଛୁ ନା ମିକି? ହଁ ହାय ହାय ଦେଖ 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 ସେଠି ଗୋଟେ ହାय ଖସ 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 କାଟିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭିତରେ ରହିଛି ଦେଖିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତାକୁ? ହଁ ଡରିଯିବ ମି ତାକୁ ଢାଇ କରିଦେଉଛୁ। ହାय ବୁଗୁଛୁ ଦେଖ ବୁଗୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ବୁଗୁଛୁ ହେନେ ବାହାରୁନି। ତା ଦେଖିବା ତାକୁ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ। ଏଠି ଖାଲି ବୁଗୁଛୁ। ଏଠି କେଇଠି ବୁସୁନୁ ତୁ ମିଆଁ ଖାଇବି ହାଇ ସେଠି ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି। ଯାଇ ଟିକେ 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 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମେଇ ମେଇ ଆସ ଆସ ହଲୁଛୁ। ପଇଗଲା। ଏଇ ତ ମାମା ଡାକୁଛି ଆଚ୍ଛା। ଆଇ ତା ମାମା ବି ଯିବ ସେଇଠି। ପଳେଇଗଲା ତା ମାମା କଥା ହେଇଛୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ତା ମାମା ବୁଗିବ ନା ଦେନେ ସେ ଆସିବ। ତିତି ଦେଖ ତିତି ତିତି ଗଡ଼ିଆରେ ହାଇ ଆମ ଏଠିକି ଯାଉ ହେଇ ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ତିତି ଆସିବେନି ମେଇ ଚା ପଇଚା କନେ କିସ କରିବ। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଚାଲ ମେଇକି ଦେବା ଖାଇବାକୁ। ମାମା 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 ମେଇ ମାମା। ଆମେ ବିଲେଇକି ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ତା ଭିତରେ ଆଣ୍ଟି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ବାବୁନୁକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥାଏ ଏଇତ କହୁଥାଏ ଆଣ୍ଟି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଗଲା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଲା। ତାପରେ ବାହାରି ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ଆଉ ବାପା ସେ ତାକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଅନେଇଲା ବାପାଙ୍କୁ। ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏତେ ଭଲସେ ଛିଡ଼ା ହେଇନାହିଁ ନା ତ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବସିକି ସେଠି ତାର ଖେଳୁଥିଲା। ସେଟା ଯେଉଁ ଶାଗ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରିବା ଚୋପା ତାକୁ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲା। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତା ଟିକେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଧାନ ମାମା ସେ ଧାନ ରଖୁଥିଲେ ସେଠି ଟିକେ ତା ଟିକେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଚାଲିଗଲା ସେଠି ଧାନ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ପୁରା ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଟାଣୁଥାଏ ସେ ପୁରା ହାତ ପୁରଉଥାଏ ସେଥିରେ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ମାମା କହିଲେ କି ତାକୁ ସେଠି ନେଇଆସ ଧାନ ତ ଘାଣ୍ଟିବ ଧାନ ସବୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବ ଏଇଠି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ତାକୁ ସେଠି ନେଇଆସ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତାରି ଭିତରେ ବିଲେଇ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ପଶିଗଲାଣି। ହସ୍ 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 ହାଇ ଘରେ ତ ପଶିଛି ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନି ତ ଦେଖିଲାକୁ ଖଟ ତଳେ ଯାଇ ପଶିଛି। କେଇପଟେ ଯିବ କି ଜାଣିପାରୁନି ସେ। ତାରି ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ବାଡ଼ି ମାନେ ଧରିକି ଜଗିଥାଉ ମାନେ ପିଟିବାନି ତ ବିଲେଇକି କିନ୍ତୁ ଘଉଡ଼ି ଦେବା କାହିଁକିନା ସେ ତାର ଏଠି ଅଛି ତା ମାମା ତାକୁ ସେଇଠି ଖୋଜୁଥିବ। ତ ତାକୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବାହାରିଗଲା। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସେ ବାହାରିଗଲା ମାନେ ଖଟ ତଳୁ ବାହାରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯାଇ କବାଟ ଫାଙ୍କ ରହିଗଲା। ଆଉ କବାଟଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା ଅଧା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ସେ ଯାଇପାରିଲାନି ମାନେ ଫାଙ୍କ ନାହିଁ। ତ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଚଢ଼ୁଛି କାନ୍ଥକୁ ଚଢ଼ୁଛି। ସେ ହେଉଛି କାନ୍ଥ ଡେଇଁକି ପଳେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି। ତ ଜେଜେମାକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ଆଉ ଜେଜେମା ଆସି କବାଟଟା ଧୀରେ ଖୋଲିଲେ। ଯିବ ପଳେଇଆ ଏପଟେ କାନ୍ଥ ଚଢ଼ୁଛ ସେ କାନ୍ଥ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଜାନା ଖୋଲିଦେ ନା ଲକ୍ଟା ଖୋଲିଦେ ଲକ୍ଟା ମା ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ ନା ମା ଉପର କାଠ ଲକ୍ଟା ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଜାଗା ହେଉନି ସେ କେତେ ଆସିବ ବାସ୍ ଏତଟା ବାହାରିଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ବିଲେଇ ତାର ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା। ତ
तो भिडियोटी केमती लगला कमेंट करी निश्चय जनइबे। भिडियोटी भल लगी आपण मैंने आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलिए। रोची जय जगन्नाथ।